sem som. Agora sim. Estava mutado. Agora estou com som. Não sei por que estava mutado. Aí, viu? Vai dar até. Pronto. Antes que dê muito eco. Agora estou com som. Agora vamos lá. Entrei um pouco antes para ver esse tipo de coisa, áudio e tudo mais do meu microfone. Já estou aqui com a tela aberta. Deixa eu ocultar a barrinha aqui de favoritos do meu irmão. Não precisa exibir, fica com a tela um pouquinho mais limpa. Deixa eu testar se a tela é cheia. Não dá para testar ainda, não abriu a transmissão ainda. Mas então, estava mais cedo transmitindo o finalzinho do State of Play do PlayStation 4, em que a principal novidade foi o The Last of Us Parte 2, que foi revelado que vai ser lançado no próximo dia 21 de fevereiro de 2020. E os outros jogos que foram mostrados, eu tô lendo aqui meio de lado, porque eu tô com a lista aberta aqui do outro lado. Teve trailer da história do novo Call of Duty, Modern Warfare, que tá chegando já em outubro. Teve vídeo de Medieval, remasterização daquele clássico. Exibição da edição limitada de Death Stranding, um bundle, né, com a versão de PS4 Pro de Death Stranding, um controle também DualShock amarelo, transparente. Teve gameplay de Watan, uma coisa meio cartunesca. Trailer de anúncio de Civilization 6. Vocês têm que parar de ficar invadindo porta, pulando porta de vidro quando eu tô gravando, né? Os gatos daqui fazem uma barulheira do cacete na porta. Enfim, teve trailer de anúncio de Civilization 6. Teve trailer de anúncio de After Party. Trailer de anúncio de Humanity, uma pegada para VR, pelo que parece, PSVR. E falando em PSVR, teve um jogo conhecido, que vai ter uma versão para VR, da Rockstar. É o L.A. Noire. Não é GTA em VR ainda. L.A. Noir. E, claro, The Last of Us Parte 2, um trailerzinho de gameplay. E a data de lançamento revelada para 21 de fevereiro. O que nós podemos esperar do Inside Xbox, que vai começar daqui a 8 minutos, mais ou menos? Pois bem, tem a colinha aqui, né? Claro. O Inside Xbox, o Xbox do Reino Unido, perfil do Reino Unido, do perfil da divisão do Reino Unido do Xbox, no Twitter, tinha anunciado que esse Inside Xbox daqui a pouco será bombástico e que as principais novidades dele seriam detalhes sobre o Project xCloud, que nada mais é que o serviço de streaming para bater de frente com o Google Stadia, por exemplo. Serviço de jogos por streaming da Microsoft, né, o Project xCloud. Terão novidades sobre o X019, que é um evento de Xbox, que acontece em novembro. Meio que uma grande conferência só de Xbox, só de novidades dos estúdios que pertencem à Xbox, da própria Xbox, enfim. Isso vai ser em novembro, mas terão mais detalhes sobre o que a gente pode esperar desse evento. E games, né? Que é o que interessa. O Xbox Game Pass também receberá atenção durante a transmissão, bem como algum dos próximos lançamentos para o console. E aí fica a minha torcida para que Resident Evil 2, essa nova versão que saiu esse ano, seja lançada para o Xbox Game Pass. Se o Devil May Cry 5 já saiu no Game Pass, por que não? Eu tinha visto um rumor que ele pode ser que ele venha. Mas vamos ver, vamos torcer para que venham bons jogos, o que não é difícil, porque sempre costumam vir jogos assim, caramba, tipo, Devil May Cry 5 foi uma bomba no Game Pass, então vamos ficar esperançosos que saiam mais jogos bons. E dos jogos lançamentos, teremos novidades de Ghost Recon Breakpoint, Children of Morta, que eu confesso que eu não conheço, Cold Vein, Atlas, The Outer Worlds, que está bem destacado aí na thumbnail, né, oficial do Inside Xbox, Hitman 2, DayZ, After Party e Felix the Reaper. Bom, desses aí,
Eu tô mais curioso, provavelmente com Ghost Recon Breakpoint, apesar que não é um jogo tão na minha pegada, que é mais tático, co-op, 4 players tático, meu irmão gosta muito desse, inclusive. Mas eu tô mais curioso pra ver mais dele, do Hitman 2, do DayZ. Dos outros é puro desconhecimento que eu pode ser que eu me surpreenda também ao ver mais sobre os jogos aí na transmissão do Inside. Além, é claro, dos jogos que vão vir para o Xbox Game Pass. Estou bem curioso para ver o que que vem. Será que vem Resident Evil? Bom, nem joga isso, tá vendo? Já tá, começou a corneta chamada Pedro Ribeiro no chat, cornetando. Mas mesmo não jogando, alguns jogos eu quero ver como é que serão, mais, né? Ghost Recon já teve bastante coisa divulgada dele. Continuo querendo ver mais conteúdo. Esse Outer Worlds também tá bem bonito, bem interessante, quero ver mais dele também. Provavelmente vai ter um tempinho de destaque aí. No mais, eu acho que tá tudo ok, né? Eu posso até testar se fica melhor eu fazer assim, do jeito que tá. Eu no cantinho aqui, a tela de YouTube e tal aberta aí. Ou passar para esse layout aqui, ó. E aí trazer a tela de... a transmissão de tela pra cá. Só que eu acho que eu nem configurei. Tá vendo? Eu acho que não tá nem configurado pra isso. Ó, vou abrir aqui. Ah, não, até que tá, mas... será que fica bom? Deixa eu dar uma puxada aqui pra cima. E aí eu tenho que mexer no tamanho. Aí a gente vem aqui, ó. Planilha de jogos era usava pra outra coisa isso. Eu nem uso mais a planilha dentro da live, mas eu uso pra fazer as lives dos jogos antigos. Se eu conseguir abrir. Bom de fazer as coisas com antecedência é isso. Poder mexer na live, poder configurar as coisas com calma. No PlayStation eu não consegui fazer isso. Aqui eu ainda tenho 6 minutos. Esse jogo que vai sair pra Switch também, né? Outer World. Então, vale a confirmação. Mas eu acho que sim. Eu lembro de ele ter sido anunciado. The Outer Worlds. Dá uma colada aqui. É, ele tá bem destacado para o Xbox quando eu pesquiso por ele. Mas, deixa eu ver. Ah, não, não. Ele tá destacado pelo Xbox, mas vai ser lançado para todas as plataformas, sim. PlayStation 4, Xbox One, Windows. Mas, o que acontece? PS4, Xbox One e PC, ele vai sair em 25 de outubro. E deixa eu terminar isso aqui, né, que eu não terminei. É só pra ajeitar o tamanho aqui do... E aí, quem sabe faz ao vivo, né? Tamanho 1624, deixa eu jogar pra 1724. Não, é claro que agora ao vivo, como eu tô já transmitindo, não vai alterar. Então eu vou voltar para aquele layout mesmo. Isso aqui tem que fazer sem a live tá ligada. Mas o que eu estava falando sobre... deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Esse aqui. Pronto. Como eu estava falando, Outer Worlds, ele vai sair em 25 de outubro. 25 de outubro, é isso mesmo, né? 25 de outubro. Para o computador, para o PS4 e para o Xbox One. A versão de Switch será lançada depois, mais tarde. Ainda não foi divulgado, pelo que parece. Talvez até seja adiado para 2020, não sei. Quer dizer, adiado não, porque não tem data ainda, mas sim, está confirmado. No Switch, jogo de quê? Single player, multiplayer? Ele é um RPG. Eu acredito que seja single player. Não me parece MMORPG, não.
Eu vi pouco dele também, ele apareceu acho que no último Direct, mas eu não prestei muita atenção não. Então vai ser até legal acompanhar mais informação dele aí na Inside Xbox daqui a pouquinho. Ainda faltam... Tem relógio, o relógio do notebook do meu irmão que eu tô usando tá marcando 7 em ponto. O do meu celular tá marcando 6h57. Do tablet aqui do lado, 7 em ponto. Então vai começar a qualquer momento. E aí a gente descobre mais informações sobre o Outer Worlds, sobre jogos da Game Pass, mais jogos da Game Pass, que sempre me salvam de gastar uma grana com jogos novos para Xbox. Eu acho que desde que eu comprei meu Xbox One S, todo digital, né, versão que não tem leitor, eu não sei se eu comprei algum jogo para ele, eu acho que não. Acho que foi tudo que eu já tinha na minha biblioteca, que eu migrei quando eu jogava no Xbox do meu irmão. E jogo de Game Pass, na maioria. Porque tem muito jogo bom de Game Pass, então até você jogar todos. Claro que acontece assim, alguns saem do catálogo, como acontece com Netflix, entre outros serviços. Mas os principais dá tempo de jogar tranquilo. Tô lá com Devil May Cry 5, que foi um senhor jogo que saiu pro Game Pass. Indies, Guacamelee. Tem. Putz. Ah, que ótimo. Na hora de começar, este vídeo não está disponível. Será que é porque eu tô gravando? Pelo amor de Deus, nada a ver. Olha lá, ao vivo agora. Ah, foi, começou. Everyone except for those who like to play games with our heart. See, no singing, because then we'd have to teach Larry to dance, and nobody wants to see that. Ah, já cortou na lata. Não, não canta não, não canta. Yeah, brilliant segue there, Kate. Apareceu ali os jogos que vão ser mostrados rapidinho. Aí eles vão falar de Atlas primeiro. That will challenge you to swashbuckle with the best of them. And it's coming to Xbox very, very soon. We're about to talk with Atlas's lead game designer, but first, we'll give you a head start on getting your sea legs with a new trailer for the game right now. O jogo virá em breve, mas nenhuma data certeira pro lançamento dele. Lembra um pouco Assassin's Creed e Black Flag, em questão de cenário. Pelo menos essa parte mais litoral, então, navio. Mais um jogo com pegada pirata. Nossa, que pulo meio bugado, né, do personagem. Pulou meio reto ali, meio bizarro. Tudo bem, é só uma versão, né? Um trailer, não na versão completa do jogo, né? Definitivo do jogo. Ark, dos mesmos criadores de Ark. Ah, sim. Ark famoso Tamagotchi de dinossauro. E... Atlas. Ah, deram data sim, chegando ao Xbox em 8 de outubro. Just enough time to get Daqui a my pouco. eye patch tailored. And wait, a Já vai pirate game sair. on Xbox? Haven't we seen that before? All right, let's address the peg-legged elephant in the room. Yes, Sea of Thieves exists. It's awesome, but Atlas is really a very different type of experience. They're basically on opposite ends of the E pirate aí ele spectrum, tá which is something buscando that deixar exists claro now. que é Basically, diferente de Jack Sea of Sparrow on Thieves, this end que é of the outro jogo de spectrum, pirata, and on the other side is exclusivo Captain do Xbox Phillips. One. Look at me. I'm the captain now. You remember that? Yeah. Maybe you don't. I might have chosen Kermit. Yeah. Esse To é help o us understand this game more designer intense do flavor of Atlas. pirating lifestyle, we have Atlas lead game designer Ah, Eric Wannigan esse é o to tell us lead game all designer. about Atlas. So,
Eric, para falar mais tell sobre o us jogo. all about Atlas. Sure, yeah. So obviously, yeah, there are a lot of pirate offerings now. There are a lot of things that differentiate us from other pirate games, though. Muitas we want coisas to create the diferentes ultimate dos outros pirate jogos de experience. piratas. And so Atlas is an online multiplayer survival pirate game. It's a massive Jogo open online world de that thousands of players can connect to simultaneously. One of the coolest things that temática pirata. differentiates us, though, in the pirate space is that we RPG actually online provide a com essa truly temática, persistent né? world. So if I build a ship or a base in one place and you visit that location, you'll actually be able to see exactly what I've built, and you can interact with it too. We've created this gigantic sandbox where we let players do pretty much whatever we want. We've given them the tools and freedom to do that in true pirate fashion. So, if you're a player that wants to get all your friends together and create a fleet of pirate ships to then terrorize the seas, you can do that. If you want to claim an island and then build your own pirate hideout, you can also do that. Se juntar com seus the world amigos is para fazer truly your coisas de oyster when it piratas, comes to construir Atlas. Very good navios, at that explorar nautical theme novos there. I can't stop territórios making juntos. those little things, yeah. So you talked about sort of the scale of what you can do, but when you're talking about a pirate game, there's certain things that you really expect. You want to battle sea creatures. You're going to want to pillage ships. batalhar com You're going to want criaturas to lose all of your marítimas, teeth because you krakens don't da have vida a e tal. fundamental knowledge of nutrition. Yeah. Yeah, You gonna be able to do these things? Yeah, there's pode there's fazer all essas those coisas offerings de and more, right? pirata. Including the vitamin stuff pergunta, and né? O the jogo scurvy and whatnot. But there's a lot of those Acho que foi classic criado moments that pra players isso, are né? expecting too. Atlas Essa at its core is a temática, game né? about Você pode esperar essas exploring, coisas de surviving, pirata no jogo. conquering the world with your friends and other pirates. But there's also those very iconic pirate moments, intense ship battles with cannons. Tem vários momentos icônicos de Storming piratas. decks and clashing swords with other players, searching for Busca buried treasure and rustling it away from people busca that por don't want tesouros to part with their enterrados. booty. Even building your own bases and defending them, or Construir sua raiding and própria looting base. other player bases. That's just a Defender handful de of ataque items de that are those really classic pirate outros moments that players jogadores. are expecting that are in Atlas. And there's a lot more that players can expect when they get into the game and actually play. So Atlas's freedom, it's not just what you can do in the game, but it's really how you can experience the game. There's a lot of options to how you can really interact with the world of Atlas. Right, yeah, it's a very player goal-driven game, opções como right? você pode And so interagir com o mundo de players Atlas. set what they want to do and the stories that they want to tell in the game, and we give them the space and the tools to provide those stories for them to create. Yeah. All right, so let's talk about day one. Nós damos You're o espaço e launching as ferramentas para eles into criarem suas próprias Xbox Game histórias. Preview. That's right. All right, so that means that's the beginning of this voyage for Atlas on Xbox. Exactly. What can players expect on that first Quer day? dizer, cada jogo do And Inside, we are né, looking eles to get vão into releasing on Xbox Game Preview on ter October esse 8th, so tempo it's 2 weeks pra away. falar detalhadamente One sobre of os the things that jogos. we're really excited Começando por about Atlas. is crossplay support. So we're actually going to be having Atlas be crossplay enabled for both Xbox and PC on day one at launch. So players on both platforms will be able to play together in the exact same worlds on all of our Terá official crossplay servers. Something else that entre we're working Xbox e on is PC, keyboard and mouse Windows support 10. for Xbox, so players can look forward to that. Jogadores But the poderão one thing we jogar actually juntos really wanted to make sure Xbox diferentes players understand plataformas. is that when we launch Atlas já é on comum Xbox, entre it's muitos actually going jogos to de have full Xbox e game parity Windows with 10. Xbox and PC. That means that whenever we push an update or we release new content for the game, Xbox and PCers will both get that simultaneously. It's not a different game for Xbox or a different Sempre game que for sair uma PC. It's the exact atualização, same game alguma coisa across para uma both das platforms. plataformas, Saying a vai lot of ser para as the right duas. things here. So Ninguém vai ficar em let's take out our spyglass diferença de and look a versão e little tal. bit forward down the line of the game preview voyage for Atlas. I'm thinking back to you guys made Ark Survival Evolved, and I had a really wild Pedro run falou, through né? early access. I Vocês remember fizeram playing it o on Ark this first week Survival out, Evolved. and I think I was like bashing a fish with a rock and then eating it raw, E aí, like a proper referências que pode ter cave person. da própria mecânica de Ark. 6 months later, I saw people jogo flying de on the piratas. backs of pterodactyls, firing SMGs, and I was like, how is this the same game? Sure, lots of changes over time, right? Exactly. So why don't you talk a little bit about some of the changes we can expect down the line with Atlas? Sure. So we're looking to follow a very similar approach with Atlas, right? Evolution over time, especially in game preview. So basically, how we're going to treat future updates for Atlas, we're going to be Atualizações a rolling them longo out in sort tempo, of que multiple terão phases. várias And so each phase mudanças. will have sort of a specific Será area of the game that dividido we'll em focus on fases and de that we atualização. tailor or make improvements to. For example, the first update that we're going to be really focusing on once we release on the 8th is going to be sort of general upkeep stuff, quality of life improvements for the game, bug fixes, performance increases, those sorts of areas. But then after Correções de that, bugs the e area of tais para a focus we're primeira going to have is atualização. the phase on seas, ships, and sailing updates. Ships and sailing are such an important part of Atlas. It's really core to that pirate Atualizações de fantasy. navios. And so we want to make them an even bigger part of the Novos game than they currently navios. are. So that means things Novos like making navios. ships easier to acquire and easier to sail, new additional types of encounters on the ocean, new activities for Novos players to do on tipos their de ships. encontros no We want players oceano, to be novas able to enjoy criaturas. themselves even more when they're out on their ships. So we're going to be focusing on updates that target those areas specifically. But the most important part of all this, honestly, especially in game preview, is going to be player feedback, right? So it's a continually parte mais evolving importante vai process. ser o We want to feedback get dos player jogadores input. And para so as we want próximas to invite and atualizações. encourage Xbox players to join us both on our official forums and on social media
so they can also be a part of helping make Atlas that ultimate pirate experience together. All right, what is that website? What is that social media? Where can people Onde tá find esses, more about Atlas? Sure, onde so as you pessoas can podem visit achar us mais on our sobre o official jogo? website at playatlas.com. We have an official Site Discord channel that players can playatlas.com. join, and they can chat in us. Sometimes devs drop in there too. And also on social media, you can find all the latest news and updates there as well. Eric, thank you so much. Now, before I let you go, I have to ask, what did the ocean say to the pirate? Que o I don't oceano know. disse ao pirata, Nothing. eu It não just sei. waved. Oh. They're gonna cut my mic now, Nossa, and foi uma actually, piadinha I really deserve trocadilho. that. So let me use my last moments here on the show Pra gente to não faz muito debut the sentido, newest né? Porque trailer tá for em Children of inglês. Morta. This Nossa, game's an nada action RPG está roguelite where you gradually meet and waved, unlock more mareado, sei players lá, of your, enfim, more piada members of bosta. your family as you play. It's kind of like Vindo aí, Thanksgiving Children of dinner, Morta, just Xbox without Game all the Streaming, unnecessary Game political Pass, ramblings Goodbye, from The Outer Uncle Worlds, Yuri Ghost at of the end Recon of the table. 2022, Felix the Reaper, He After knows what he Party said. e DayZ. We're proud to share an in-depth trailer now, revealing Eu tô some interessado no Xbox Game never-before-seen Pass, né? characters and the Principalmente. date of this Mas a Xbox very Game Streaming, anticipated, much buzzed about games Xbox debut. será que vão Please enjoy permitir o... Children of Morta. Ah, eles vão falar de Children of Morta agora. Podiam permitir o Chroma Key, né? Na webcam no Xbox Children of Streaming. Morta is an action RPG Seria with um- a roguelite approach to Ah, character Waved. development, Pedro explicou where a piada you don't play bosta. a single Waved já character, acenou. but a whole extraordinary family Nossa, of heroes. Wave, ah, nossa, que piada Hack and bosta. slash through hordes of enemies in procedurally generated dungeons, Cata- caves, cateta, and quem liga pro lands, Xbox? and lead the Fala family isso of não, rapaz, Bergsons isso aí with dá uma- all their flaws and virtues dá uma briga against isso the aí. forthcoming corruption. Putz, Gameplay-wise, it's a unique mix of action-adventure RPG, Sacanagem. roguelite, and hack-and-slash game. By leveling up, you develop not only individual characters, but also the entire family. There is no permadeath, Olha aí. and you can change family não tem members permadeath, between the dungeon tem runs. é meio que um RPGzinho com árvore de habilidades. The story takes place in a distant land, Falando but sobre copes o with themes enredo. and emotions common to all of us. Love and hope, longing and uncertainty, ultimately loss and sacrifice we are willing to make to save the ones we care for the most. Ultimately, it's about a family of heroes standing against the encroaching darkness. You can choose from 6 Personagens. different family Você pode members, jogar each one having com unique 6 skill diferentes sets. membros da The família, father, cada John, com umas a protective warrior set de with a skills sword diferentes. and shield. The elder daughter, Linda, a precise archer. Kevin, Arqueira. a quiet fighter equipped with deadly daggers. Lucy, a lively and bold fire mage. Aí tem Mark, maga, a cada uma mindful classe martial mesmo. arts fighter. And Joey, who smashes his Artes enemies with a marciais. sledgehammer. Martelo. Ranged attacks, magic spells, blocks, stuns, Vamos ser evasions, and sinceros, passive é o skills. videogame mais It's fraco all dessa there for you to geração. Poucos discover, jogos lançados por unlock, and relevância no upgrade. Check mercado, out principalmente different na parte setups exclusiva. and find Porra, your Mick, fala isso preferred way não, of Mick. combat. Pelo amor de Deus, mais In fraco. Children of Morta, Porra. there is no classical Não inventory fala isso system, não, Mick. but Pelo instead, amor de Deus. there are dozens O of mais items that you can potente da randomly geração find é o on your Xbox, way. cara. They De can give you performance, de passive tudo. buffs, modify your Ok, attacks, allow to na spawn parte de powerful software, totems and more. o que ele não tem And de if you don't like what exclusivo, you ele find, compensa you can always e stop by the store muito and com o purchase Xbox stuff Game from a Pass. merchant. Isso é uma estupidez, não tem All nem the comparação. dungeons in Nada, the game não are tem nada igual ao procedurally Xbox Game Pass. generated, which means their Sério. layout is different with each adventure. Mas na parte They exclusiva can eles be estão from melhorando, 2 to já 4 adquiriram levels vários of each estúdios. dungeon, with a unique O boss próprio fight at the end. Gears You of can War é um always get senhor back to jogo que só previous tem dungeons to no get Xbox. extra XP or finish Então all assim, the side quests. salvo exclusivo, cara, é mais, There are hoje é 3 mais different videogame que o lands to PlayStation. discover. Each one represents a different Não que achei part que of eu the diria Mortar isso, realm. mas hoje é. The Caldibo Caves, Não tem comparação the não, city foi of mal. Barahut, and the Xbox land of One Terra Lava, X dá um each banho filled with no unique PS4 enemies, bosses, Pro. and challenges Dá um linked banho directly to no the novo. environment around you. Play with your friend or wife or mom. It's a Ah, game sim, about cara, mas até a family, videoteca after all. dele. Currently, the game supports O que local pega pro co-ops for 2 PS4 é players, que but realmente online os co-op is exclusivos do developed PS4 and são will be added for muito free in a bons. future update. Mas de resto, é só isso, cara. É só os exclusivos do PS4. O resto, todos os jogos que tem pro PS4, sem ser os exclusivos, obviamente, tem pro Xbox. Rodam melhor no Xbox. Alguns você não precisa comprar, você assina o Game Pass e joga. The game Então, costs assim, $21.99 and will be available on Xbox One on October 15th. hoje se me dissesse Be realmente, sure not to miss it. ah, você pegaria hoje o PS4 ou o Xbox One, apesar de eu já ter os dois. Eu priorizaria o Xbox, até por uma questão de economia também. Muitos jogos eu poder jogar gastando R$20 por mês. Podendo jogar todos aqueles catálogos de When jogos. can I get my hands on it? Well,
Luckily, we're joined by Project Ah, xCloud cara, corporate vice você tá president incomodado com a Brent parte de Chowdhury to provide exclusivos some dele, mas updates isso on that. Brent, great to see ainda vai you. melhorar. You too, Isso aí Larry. eu acho que ainda Always vai great to melhorar. be with Now, I know Eles you're not já estão just adquirindo muito coming estúdio. by to say, hey, Hellblade, things are going pretty good. You got some real Pô, good news coming up, vários don't you? We estúdios do. antigos We're eles talking about that in just a adquiriram, minute, o but próprio first, Banjo, can you né? bring Banjo people up to Kazooie speed? passou a What ser da is Project Microsoft. xCloud? Project xCloud Gears, is our technology platform putz, to stream Halo Infinite. console games from the cloud. Próximo aí da We're próxima incredibly geração. excited about Tá it. lindo We've been também. working Isso eles vão melhorar. really hard on Mas é turning só our essa Xbox parte, One cara. console De into a resto, server version that até we're o controle deploying eu in acho que Microsoft dá um data banho centers também. around the A pegada world. é muito melhor. We've been testing at home, we've been testing as employees, we've rolled it out to broader Aí. Microsoft. And now we're ready to take that next step where we Porra, invite esses the controles, public cara, to join caraca. our public preview. Now, you and I have been working at Xbox for a long time, worked on a lot of different projects, but this Project xCloud is massive, isn't it? E ainda tem isso, eles estão falando agora do Project xCloud, que é o serviço de streaming, que vai bater de frente com o Google Stadia. Now, I hear you at home Cara, just vocês saying, são hey, loucos. you said Como é there's que, gonna be como é que o news. Xbox What quase is não the tem news? jogo, Hurry? gente? Pelo amor de Let's Deus, get tem to it. jogo What do you pra have to share with us cacete. today? Não Our tem public tanto preview is starting in exclusivo de October, peso and como o we are PS4, opening mas our pô, não signups tem today. jogo. That is Porra. exciting news. Now, if you want to go to the sign-up, you just need to go to the URL on the screen, right? Exactly. And then- And we're going to be Não, in three cara, não markets acho, where não we're é nem que eu starting, the gosto mais United do States, Xbox, the mas United Kingdom, and eu Korea. gosto dos três. And we're going to be Eu sou um caso à opening up parte porque eu não tenho invitations, essa coisa de we're gonna fanboy select people de from who plataforma, signs não. up, and we're going to start kind of small, and then Ah, we're pô, just going to continually expand não over dá pra time. falar que é o mais Once folks fraco get da into geração. the não. preview, what can they expect? É porque Well, they can expect to play Xbox games in a way that é o they que mais never pega have before, exclusivo, realmente. O que faz on their mobile muita device. gente comprar o videogame são os You seus know, the exclusivos. original Xbox launched E with esse tem Nintendo Halo, Switch de um lado so e we're starting PS4 our com public preview não with tantos, Halo mas 5 alguns muito Guardians, bons. a title that I've loved and enjoyed. Aí já It's tá been falando great de um playing it exclusivo on do the phone. Xbox aí. And we're going to have 3 other Halo. titles from our first party studios. Então é, cara, in the eu ainda preview acho as que isso well. vai melhorar, Gears mas 5, the brand não new, dá pra title subestimar, that não. just Aí, shipped from the Coalition, esse having an então eu awesome tô time adorando playing jogar. Campaign and Tem que Horde. terminar, inclusive. We're going to put Sea É of muito Thieves bom. in there as well. I personally have been having a Ele blast só tá playing batendo em on my exclusivo. Project xCloud Halo, next to my Gears kids 5, on Sea the of couch while they're Thieves. playing on our Xbox One X. And then a phenomenal fighting game I know É Ricardo aquilo, will like, cara. Killer Instinct. É Yeah, escolha. this is really exciting. Mas I've had o the chance to PS4, você, pô, participate internally beleza, in our pega internal beta for quite some time and being able to play on the road. And I want to be very alguns clear, exclusivos you know, if muito you're playing bons, something on your console, desembolsam when grana you por get eles, into the program, it's just going to pick up your mas não tem achievements, qualquer your save previsão game, de que você all of that vai just poder jogar goes with eles you. de forma mais Exactly. We are not acessível depois. creating Quer a dizer, separate muito ecosystem. depois So no it's PS your account, Plus. it's your save Como Last game, of Us vai your sair o friends primeiro list, your mês que vem no multiplayer, PS your Plus. progression, your gaming history. Mas não, tá, It all não tem nada que flows se compare ao between the Game Pass, two. cara. So you can Não tem start nada, Gears não tem 5 nada. on your console, and then you can pick up and play it on Project xCloud and vice versa. It's really Os up to you. fanboy Here aí people choram at home mais. smashing that URL right now to get in on it, but what do they need É, to- vai poder in jogar terms of Xbox no hardware to celular com participate? é You need isso aí an que ele tá Xbox One mostrando. controller with a Bluetooth connection Com and an o Android xCloud, phone or tablet. We are starting on Você vai poder Android, rodar and in os terms of jogos de Xbox networking, One no seu we are going to celular. work over Wi-Fi and a cellular connection. Jogando I com wanna o controle de double-click on Xbox. cellular just a little bit. Let's talk about that. Então You're já gonna work entra a questão da with any portabilidade mobile também. provider that you have in the 3 regions that Deixa eu we ler aí o listed. que vocês estão We are falando. É working como dizem, especially software que close vende, with, hardware you know, não through technical contrário. Não tem nenhum partnerships preferido with não que você jogue T-Mobile in the mais. United States, Vodafone Só in sabe the fazer UK, Halo, Gears and of War. SK Telecom in Korea to make sure that we have a phenomenal Então, ele experience falou for aí. customers. I want to talk about Project xCloud is one part of O meu Xbox favorito game streaming. hoje There's no also Xbox é o another Gears. part De called longe. console streaming. Now, for those folks that can't puzzle it themselves, Eu nunca me acostumaram com a tell us história do what that controle means. What is the PS4. difference? Nintendo Right, Xbox Project dá um banho xCloud is nessa our technology to porte. stream games from our Sim, cloud. o Pro do Streaming Switch from your home e console is really just that. You have essa a console in belezinha your aqui home that you paid for with games that you não tem nada paid igual for. não. A We're gonna pegada enable é you to be muito able to melhor stream mesmo. those games to your mobile device as well. Seu while próprio you're on the videogame go. Xbox We'll pode have servir more como news to share servidor. about that at a future Pois date. é. All right, so there you go. Kareem's got the news for you. We're going to be rolling out the preview for Project xCloud in next month. Next month, and they participate. They just go to the URL. Mês que vem vai on ter the um screen to preview sign up, do and hopefully they can join xCloud. us. Yeah, it's been an incredibly exciting time Xbox.com/game because I've streaming. watched people both on my team and within Microsoft get to enjoy Ah, sim, games quando on tá falando de Project Xbox xCloud, Games and the Streaming, stories that eles they've estavam been falando do able to xCloud, share não do have really been inspiring. So
I'm excited to invite the public in. We're going to expand over time. We're going to make it better every single week based upon feedback. And I want people to, join us, have fun, play, and share their Project xCloud stories. Join us on the journey. Ah, sim, então, como eu tava dizendo, é baseado totalmente no xCloud. Eu cheguei a pensar que fosse uma melhoria no serviço de transmissão de streaming dentro do Xbox, como ganhar um chroma key fazendo pela webcam do Xbox, mas não vai rolar. Giving you the options to enjoy your E aí? favorite games however you want. And of course, a huge part of that is Xbox Game Pass.
Kate and Ricari, what Ah, do you have garoto, for vamos us ao today? Xbox Game Thank Pass. you, Larry, for asking, and we've got plenty of games to make sure you don't lose that healthy TV tan. We just all want you to glow. Resident Evil Let's take a look at all the 2. games coming to PC and console through Xbox Game Pass. Resident Evil 2. Resident Evil 2. Resident Evil 2. That's right, coming up very soon, like in about 2 minutes soon, we'll have a fresh batch of new games coming to Xbox Game Pass for PC. But first, we just Para o released a PC. gang of new games on Xbox Game Pass for console. Now, if you like Primeiro seeing para os dudes fight here, consoles. scream a lot and punch each other, That's just like Goku here, right? too true, R-Town. Which is why we've added Jump Force to Xbox Game Pass for console. Now, if you're already a member, you can download the game faster than Goku. Ah, Jump charges Force já tá Spirit Bomb. disponível. It does take a while. Now we've also added Bloodstained Ritual of the Night and Lego Que é um jogo que eu Worlds, não both gastaria available dinheiro right nele, now então to foi melhor que tenha download saído and para play Xbox Game on Pass. Xbox Game Senão Pass for provavelmente eu console. não desembolsaria um centavo nele. You know what? We could not. Now, Xbox is out here providing Caraca, users ele with já more deu um games fora than nela you no will ever começo, have falou pra ela time parar to de play, cantar. 'cause being an adult is Deixou a tough. mulher no vácuo It's our agora. personal mission to make sure that Coitado, cara. backlog never disappears, and we're just getting started. On that note, let's check out what's coming soon to Xbox Game Pass for PC. Ah, o que está vindo em breve para o Xbox PC. Game Pass for PC is already home to amazing titles like Gears 5, Gears Blair 5. Witch, Bloodstained Ritual of the Night, Bloodstained. and Kingdom Come Deliverance. Cara, ainda tem But isso. we're just Gears getting 5 foi started. o maior Here's a lançamento few of do the ano, eu titles acho, coming to the service e over saiu the pro next Xbox few Game Pass no weeks. primeiro dia. Fall is in the air, so put Sabe? on that scarf and get ready to defend Só no Xbox yourself esse from tipo de some coisa. pumpkin spice pillaging. In Bad North, you must defend adorable little villages from marauding Vikings, because let's be honest, marauding is just what Vikings do. Are you bored of racing games that offer humane levels of challenge? Bridge? Do you want to restart every time you slightly miss a turn, or even think about missing a turn? Then check out Dirt Rally 2.0. Ah, Dirt Seriously, Rally. it's so tough, we gotta do it. We just have to. It might Lembrando just que esses be são jogos the para o Dark Souls of PC. racing games. City agora tem Skylines Xbox Game is an Pass urban para o planet PC. sim that lets you cultivate the thriving utopia you wished you really lived in. Which is to say, yes, you can put your house on the same block as a Taco Bell. Enjoy this blast Ali from the bem past. bem And we mean SimCity, that né? very literally, since Saints Row 4, re-elected, has a dubstep gun. Yeah, remember when people like dubstep? Que isso, That's just mano? the tip of the ridiculous iceberg in a game where you, Que the isso? president of the United States, are trapped in a simulation by aliens and must fight your way out. It's kinda like Nossa, the que Matrix, bizarro. but with dubstep. You know, I didn't really think I'd be saying that out loud today. Ok, Whether you're né? balancing the municipal books or presidentially punching aliens to dubstep, Xbox Game Pass for PC is dedicated to bringing you a variety of quality games. Make sure to check out the Xbox Beta app on September 26th for the next wave of games, and keep an eye on Xbox Wire and Xbox Game Pass 26 de PC on setembro. Twitter for up-to-date information. Próxima leva de jogos para PC, para Look, we Xbox told you Game we Pass weren't kidding PC. when we said we were just getting started with Xbox Game Pass. Fale Not do only console. are we adding new games to the Game Pass all the time, but we're also making improvements to the app itself. We've got an Xbox Beta app update coming out in early October that includes UI enhancements to make it faster to browse your library. Which I take it to mean the whole app has been replaced by a giant button that just SimCity says não, Play City Bloodstained Ritual of Skylines, the esse é o Night Saints Row right 4. now. And we're also bringing a whole Ah, new o da arma game bizarra, né? service Que tem aquelas ID at bizarrices Xbox. Now, é the Saints third Row, episode né? of ID at Xbox Game Pass is Saints in Row the 4 works, é muito and the bom. team is really excited to share their latest news. That includes titles like Jogos Genesis Noir, a independentes hard-boiled detective story no that Game takes Pass. place during the Big Bang. That's right, that selo Big Bang, the one ID that created Xbox our Game reality Pass. as we know it. You know, you couldn't have dames, whiskey, and jazz without the Big Bang, so it only makes sense, right? That is true, Ricari. There's also Lonely Mountains Downhill, a game that challenges you to race down a mountain Lonely without Mountains wrapping yourself around a Downhill. tree, or a rock, or another tree, or even bigger rock. Lembra I think you aquele, get né? De I do. Now, if either of those games weren't é esoteric Trials enough de for you, moto then que perhaps você we não can pode tempt cair you e tal de with a moto. cult pinball A mecânica action and parece Demon's bem Tilt. parecida. This game combines bullet que aquele hell tem que ficar shoot 'em up descendo chaos as with pinball montanhas. action and a generous slather E of de pentagrams. It's hard to pinball. describe a better Friday night, if I'm being honest. Pentagrams, yes, that's my Friday night. Generous slather itself. These Trials, are é just a fraction of isso. the amazing indie titles that the ID at Xbox Ah, team Xbox cannot wait to show you 360 deu um more banho no games Xbox come One, from tanto publishers nos jogos like como em 2017, vendas. Daedalic Entertainment, Ô, Mick, Devolver você não Digital, fumou and nada much não, Mick? Pelo amor de To Deus. see the full slate of indie games and get a special behind Em the scenes look at their jogos? development, check out the Meu ID Deus, at Mick. Xbox Game Que Pass isso, Fall Mick? 2019 showcase
on the Xbox YouTube channel on September 26th at 9 a.m. Pacific. Now listen, if Occult Pinball is just the tease, you know the full reveal is gonna be good, so make sure to check out. The ID at Xbox Showcase may be a few days away, but you'll only have to wait a few minutes to see all the other amazing games we're featuring today. So keep watching for an exclusive interview with the Outer Worlds senior narrative designer, an in-depth look at John Bernthal's role in Ghost Recon Breakpoint, and a romantic comedy slash Vem cá, acabou o bloco do Xbox Game Pass, é isso? Eles só falaram do Jump Force pra console? Well, you will, as long as you keep watching. But first, Jeff, E dos indies? Code Vein trailer for us, right? I do, and you could call him Bloodstained, by the way. It's a fantastic game. They're playing it all weekend long. Now, we've got an exclusive look at a new enemy from the upcoming Cara, se foi só isso, que broxante. Tava esperando os próximos jogos de Xbox Game Pass pra console. Is there any other kind? Where anime vampires fight each other over Jogos bons, exclusivos, sucesso do Xbox One. You thought there were no more original Cara, você acabou de falar dos jogos do Xbox 360. Tem uma penca deles no Xbox One que você pode jogar no Xbox One. Que tem esse ponto que você me lembrou que eu nem lembrei, né? De mencionar. Retrocompatibilidade. Também dá um banho. Só o Xbox, cara. O Switch tá começando, né? Nintendinho, Super Nintendo. Ainda tá engatinhando. PlayStation, PS4 é bem meia retrocompatibilidade, né? Quase inexistente. Então, assim, Xbox One tem jogos do Xbox One, do primeiro, e do 360. Vários já. E do próprio One. E tudo na faixa, porque também entra como Gold Game Pass. Então, dizer assim, não é a melhor opção do mercado. Quem não quer gastar tanto com o jogo, amigo, é Xbox. Porra. For those of you who aren't familiar with the game, here's a deep dive in to the Outer Worlds. É, exato. PS4 nem tem retrocompatibilidade. Então, pô. Se eu quiser jogar todos os Gears of War lançados, desde o 360 até o One, eu jogo tudo no One, se eu quiser. Se eu quiser jogar todos os Halo, que começou no Xbox, o primeirão, eu jogo. Então, né? Olha o Outer Worlds aí, é esse, né? Where prosperity awaits you in the stars. Owned and operated by Earth's most distinguished corporations, Halcyon's colonists are guaranteed full employment. Terra 2. Multiverso? Enjoy a productive life in one of our many employment communities across Terra 2. Ele tem uma arte, um visual. Me lembra muito um jogo que eu tô tentando lembrar o nome. Não chega a ser Fallout, não, é... Ai! Caramba! Deu branco. Que droga, eu detesto... É uma tem vários jogos dele. Ah! É... Parte dele, né? BioShock Infinite, se eu não me engano. É Infinite? Eu nem sei, posso estar falando besteira. Não, não é nem Borderlands, não. Ah, dos mesmos criadores de Fallout New Vegas. Logo vi que tinha uma semelhança com Fallout também. Mas BioShock, Infinite, não sei porquê. Eu acho que é Infinite. Vou até ver se tô falando besteira. Ah, sim, tem muito de Fallout nele. Né? Not to worry. Halcyon accepts the lowest aptitude scores of any Earth Directorate colony. Improve yourself through our career development. Era Shock Infinite mesmo o nome. Não falei besteira não. Eita, tirando o joelho. Practice your social skills. Thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. Injured on the job? A expressão tá meio bizarra, né? O cara falando ali. Our board certified insurance program covers a wide range of conditions like robophobia, permanent concussions, and fear of heights. The board cares about your security. That's why all of Halcyon's workers have the means to defend. Bom, já que Pedro está por aí, ele pode me corrigir, mas
smashy weapons. Tá me parecendo muito um Fallout com pegada espacial. Shooty weapons. From Spacer's Choice to Hammersmith. Your local grocer carries it all. Ó, Spacer's Choice. Ah, prosperidade te aguarda nas estrelas. You won't find a warmer. Let me apologize in advance. Katata disse que ainda espera a Nintendo fazer o mesmo com os jogos de Nintendo 64, GameCube e Wii. Então, no Wii U, você tinha Virtual Console de todas essas plataformas anteriores. Claro que o GameCube não era por meios não oficiais, pra não dizer outra coisa. E no Wii você podia jogar jogos de GameCube. Mas no Switch, eu acho que com o tempo, o 64 é possível, os outros eu não sei. The Outer Worlds tá mais perto de um mix de Borderlands com Fallout. Ah, sim. Borderlands eu não vi tanto. Já tá no terceiro, mas eu nunca peguei pra jogar. E aí, entrevista com uma representante do jogo. Outer Worlds. Ele vai ter elementos multiplayer? Online? Ou é full single player? I did it and I do it again. Puns are welcome. You know what It's I'm totally saying? fine. Like, come on, it's Outer Worlds. Give us the planetary. What does it look like? What is the game about? Okay, high level overview. The Outer Worlds is a new sci-fi single-player RPG. Single player. From the Acabou de creators falar of aí. the original Fallout franchise, Tim Kaine and Leonard Boyarsky, and Obsidian Entertainment, who made Fallout New Vegas. Do mesmo time que fez Fallout Just coming from the same New developers Vegas, that gave us como Fallout New Vegas. o What does Pedro that tinha mean in falado terms aí. of gameplay? Are we going to see familiar worlds in a sense, or gameplay? Like, take us through what we need to know. Yeah, I would say if you like that game, you'll definitely enjoy this one. It's very similar because some of the team who made that game were also working on this game, and we did use it as to. Tá vendo? Esse é um tipo de jogo que eu provavelmente só vou jogar se um dia vier pro Game Pass. E é bem capaz que um dia venha. Então, não sou maluco de pegar a versão de Switch e pagar R$250 nela pra comprar. Achei bizarra a expressão dos personagens. Vai ter muita interação, tem elas main quest, side quest, companion quest. If you get me started, I just won't stop. But Well, that would explain why you're the senior narrative designer. yeah, exactly. So, yeah, basically it's like we have different, like, do you want to do crit paths? Do you want to do side quest missions? And then also the NPCs will offer you like different types of quests, and you can decide which ones you want to do and how you want to play them out, which factions you want to side with, pit people Qual against facções each você other quer in se different juntar, areas. Yeah. pessoas contra outras em Okay, so áreas let's talk skills, diferentes. because we obviously have the Vamos falar de typical strength habilidades. skills, speed skills, but talk to us about the leadership skills. Yeah. Because that's something Habilidades that de we liderança. can use in this game. Yeah, that's something brand new that we wanted to add in because we're all about the different types of play styles, like I mentioned. One of them is companion-based, which is, do you want to do your leadership skill? It makes you a more effective leader for your crew of Quer se tornar companions that you líder can mais optionally efetivo recruit para in the sua game. equipe, They will like interject in na sua conversations. base, They have opinions about the world. investir but also em makes them more conversações. effective in combat. I do have a follow-up to this, which means if does this Vai ter mean muito that I diálogo. could hypothetically have an army of my own minions to go about and do my business, because I've honestly been needing that for quite some time. Criaturas bizarras. I'll take it. It's fine. Yeah. Yeah. I mean, they do. You have like companion Aí você tem a abilities. sua You can tell them, like, equipe, I think barra de Hello HP de Team cada Felix's um. drop kick, where you're like, you know, go Provavelmente kick de this old mana, lady, energia or também. hopefully not. And then you also have, I mean, Jogo sometimes I multiplataforma do só vale a that. pena pegar no Switch se você gosta da portabilidade ou pra jogar com os amigos que tem Nintendo. I'm just saying it might Tipo have, isso. might have happened in one of my playthroughs. E esse é um single player. But then we also have E different que perks assim, you can spec out their abilities. You know, their skills, however you like. não é um jogo que vai se vender pela portabilidade, I então want to talk weapons because I saw some crazy stuff. se vier com And I'm preço gonna have to cheio, reference the card here, 'cause I know there's a shrink tudo bem wrap, que vai sair but a depois, não vai sair na mesma data que o mandibular Xbox e o rearranger. PS4, So, mas take me through those Okay, two so and we what do they do. have different science weapons. não that you vejo can ele find fazendo in the muito game. sucesso One no of the Switch, playstyles we não. wanted to support is the whole mad Menos que fosse scientist. We have a lot of multiplayer, research tivesse and development, elementos de multiplayer local, por different exemplo. cool things that you Cada can no come seu across, and Switch, if you aí find sim. them, one of them is the shrink ray and the mandibular É um jogo pra jogar rearranger. mais We do nesses have mesmo, others no that you Xbox e can no find, but you'll PS4. have to play the game to get a hold of them. E que The não shrink deve vir ray com preço obviously, cheio. like, shrinks down your enemies, Preço so cheio que eu they're falo weaker é and easier to AAA, kill. 250 e tal.
Yeah, and the mandibular rearranger is like arranges your facial features, so you might get like a giant nose and a tiny head and stuff like that. So it's pretty funny. Little weaponized Pablo Picasso. Yeah, we're always trying to add Cara, in às vezes eu me humor perco, in fico olhando every aqueles aspect of controles the no game, fundo so. da decoração, tipo, Well, Megan, thank you so much vários for bringing us controles through the diferentes. wonders of science Pra ver and como eu tô letting me say interessado Pablo na entrevista do Picasso Outer on this show. Outer I Worlds. think that hasn't happened enough, and thank you so much for being Ó, here. tem controle verde, Right on. Minecraft Obviously, the ali, game looks incredible, cinza. and I cannot wait to shrink some Aquele heads cinza lá, and lá no Pablo fundo, bonitaço. Picasso the O de H cima out e o of da some cubes. segunda All right, it's prateleira. gonna happen. It's absolutely gonna happen. 100%, especially on Xbox Ainda tem Game Pass. vindo Ghost Recon Stick right Breakpoint, here 'cause we got so many more wonders and Hitman delights 2, inside Felix the Xbox. Speaking of which, Reaper, we've got a After peek Party, at the latest Daisy. Hitman 2 expansion, in addition to a discussion with the developers of After Party, a game where you have to get this. Outdrink Satan to escape hell itself. It's called a Tuesday, Ricari, but first, it's time to introduce you. After all Party of ele you falou que é um jogo to que você tem the que preparar wonders of drinks para very escapar do large inferno, men. se eu entendi Jeff? certo. Algo assim. Oh, we're talking about very large What's men going on with taking over Gears here. 5? I'll Chopped liver? be Vamos honest, falar do the Game Pass de sweatshirt novo? and the suit, they're doing most of the lifting here in terms of Sure, size. sure. yes. Well, you do look swole. Thank you. We requested this desk just basically to hold It us up. shows. Well, unlike my body mass, Gears 5 has been growing and growing. Over 3 Falando million do- players revved up their Lancers in the game's opening weekend. Cerca de And 3 all those milhões de players can look jogadores já. forward to a ton more Gears 5. content, can't they, Larry? What type of content? Well, over the next Mais 6 months, conteúdos. the folks at the Coalition are going to add 4 new characters, new versus maps, 4 new novos modes, new personagens, escape hives, and novos over modos. 400 customization Is items. that right? Mais 400. 400 itens de personalização. All right, I trust you. 400 it is. But Tudo wait, isso no Gears 5. there's even more. Okay. We wanted to remind you Mas guys that tem you can ainda unlock mais. Batista just by playing Gears Ah, o 5, Batista. but listen to me. You have to play it O before Drax, de October Guardiões 28th. da We're not Galáxia. asking too much of you here. Once the O ator window's que faz, closed, né? the character goes back Tá into aí the no vault. Gears And we Gears lost 5. that Já joguei com ele. combination long ago. So it's a really good No game. modo Horda. And, you know, that's bonus. And speaking of bonuses, did you know Yes. you get 7 days of Xbox Game Pass with What? How? every specially marked can of Rockstar Energy drink. And my Olha God, aí. what a coincidence. It just so happens that Gears Energético 5 da is on Rockstar. Xbox Game Pass. All right, so if Quer you dizer, don't não have the da game Rockstar, already, né, you can get mas- access to it for 7 days, unlock Batista, get a nice caffeine buzz It's going, taurine, actually. and on top of Só that, pra quem é de you lá, get né? this lovely recyclable collector's 100% can. recyclable. This design is actually from Recicláveis. UK-based illustrator Luke Priest, who has done work for Marvel, Lucasfilm, and Metallica. So I'm thinking he's probably perfect look. for making art about a game that has chainsaw guns in space. Yes, and if you like the designs, and frankly, who doesn't? You can grab a 7-pack of 4K wallpapers, get all those numbers, from the Microsoft Store, absolutely free. All right, Larry, you got some more hardware goodies. Oh, What's back here? don't I? Take a Jogos look de at Game that. Pass, né, mas- But wait, we're not done. No gloves? Here you go. Okay. I got some brand new bundles. No, I forgot the Bundles. gloves today. And I mean, these bundles are so new, they're shipping today. All right, be careful. We're going to have to put them in the truck. We've got a brand new Xbox Aquele One S atualização and do Lego Xbox com One tudo. X bundle that each includes a full download of the award-winning Forza Horizon 4 Isso não lançou ainda não, essa and the atualização very do Lego? excellent Lego Speed Já não. Championship expansion. And for those of you that already have an Xbox, Forza Horizon 4 is available on Xbox Game Pass. Bit of a, Está trend disponível here também no happening. Game Pass. Chances are you've had at least one Forza friend Horizon 4. tell you how good Forza Horizon 4. It's good. And it was you in this case, and you were not lying. If you haven't played it yet, go out and grab one of these bundles right now. That was And the hey, one. speaking of Vai comprar Minecraft, desses We, bundles agora we mesmo. weren't speaking about we are Minecraft. now. Okay. Minecraft. Minecraft. Minecon Live is just around the corner. Let's take a quick look at what you can expect from this year's virtual event. Você pode esperar I desse really evento just don't want the virtual audience to de miss Mine- that Minecon Live will stream on pre- September 28th at noon Eastern US time. Or whatever time that is in whatever country or whatever time zone you are in. Minecon. You can watch Minecon live from anywhere Nossa, in sério? the world. The live event kicks off this Saturday, September 28th at 12 noon Eastern. That is 9 a.m. here in the Pacific time zone. And for Graham, it's 4 p.m. Greenwich Mean Time. Actually, the UK is on British summertime right now, so Oh. that would be 5 p.m. And we certainly couldn't forget all of our viewers in lovely Adelaide, Australia. Yes, we are looking forward to seeing you bright and early on Australian Central Standard Time, which is 1:30 a.m. on September 29th. That's a real time zone, actually, and I think that's probably all of them.
There's only 5 time zones? All right, well, here we go. Make sure to follow Minecraft's Mixer, YouTube, Facebook, or Twitch channels to catch all the news, content creators, and those announcements. Yeah, and since Minecraft is truly the world's game, take that, soccer. Yeah. We'll have creators from all around the world streaming the event in 10 different languages. C'est si bon. Oui. You can find more info about those creators and more at minecraft.net/Minecon. And now we whisk you from being the master of your own Minecraft server to being the master of your own nation. We're talking about Tropico 6. It is currently in Xbox Game Preview, and then it will officially release as a 1.0 on September 27th. That's coming up in just a couple days, giving you the opportunity to become El Presidente, the world's greatest dictator. You can raid foreign lands, steal their wonders. You can customize your palace. Deliver moving election speeches. Please take your shoe off the counter, Larry. And most importantly, you can grow a much bigger beard than either of us. I think anybody can. But even with the bushiest of beards won't make you a great dictator if you weren't always looking for some angle to just save a little bit of money. Well, we've got you covered there. That is correct. For the next few days, you can get the special early bird price if you buy Tropico 6 while it is still in Xbox Game Preview. Then, when the game officially launches, again, just a couple of days, September 27th, it'll update to the final official release. See, that's the kind of savvy business dealing that becomes a great dictator with a thin beard. Very thin beard. If only we could do a little bit more for that. All right, I guess we have something to look forward to for the next show. I do expect to see, I think people would like to see at XO Major Nelson with the beard. Yeah, no. Right? No? People don't care. Ué, só Okay, well, we may acompanhar not aí. have those bushy Entra na beards live just aí. yet, but we do have grizzled stubble working on that, courtesy of Comprar? John Bernthal and Ah, Ghost tá Recon bom. Breakpoint. Aí, vai falar Take agora, us eu to acho. Tough Guy Town. Jeff and Larry, words cannot convey how delighted I truly am to do just that. John Bernthal is hot. It's true. And if, like me, you've been waiting to crawl around in the mud and talk in a gravelly voice, and you'll be Ela able to do acabou de very falar soon que with o this John beta Burnthal, announcement. o ator que fez Ghost o Recon Justiceiro, Breakpoint. o Shane, o Novidades, tá no Ghost Recon, gostei. Ela acabou de falar. E aí ele aí? Vai interpretar um personagem no jogo. Aqui ele é como ser um ditador, Hello, Ghost and basicamente. Xbox fans. I'm John E o Bernthal, John play Bernthal Cole aí. Walker in Ghost Recon Breakpoint. We're Interpreta putting the Cole finishing Walker. touches on Aurora, so feel free to download the beta from September 26th to September 29th. Hope you enjoy. Vai ter, ele falou que você poderá baixar a beta entre 26 de setembro e 29 de setembro. 6 províncias. Cinco missões de história. Missões da Aurora. Missões diárias, né? Facções diárias. Áreas de drone. Eita. Esse é um jogo assim que pra jogar, pra ter galera pra jogar junto, multiplayer, é muito bom. É verdade, eu não jogo. Meu irmão joga mais esse jogo. Mas se você tem com quem jogar esse jogo e sabe See you there, jogar, Ghost. vale a pena. And you will see me 4 there, de John outubro. Bernthal. You can pre-order the beta right now. E ela dando Preload the aí beta, excuse me. It's ready to go pinta, on né? September Você vai me 26th. Now, ver. I live life Com by certeza, one John very Bernthal. simple life rule, and it is do whatever Quem Mr. liga pro Bernthal Ghost tells me Recon? to, which is why I'm especially excited É to bom, see cara, é what's maneiro. coming next. Eu joguei os John anteriores. Bernthal portrays the game's villain. I want to share some of his approach with Wildlands, everyone que é o here, último so que saiu, eu please joguei só enjoy um this pouquinho da história. punishing look Mas at o foco Breakpoint's dele é Cole o Walker. multiplayer. Do you get it? Online. Does he play the Punisher? Do you get it? E eu acho que ela acabou de fazer piada bosta também com o John Burnthal. Raised to be the alpha, Ele aí de novo. trained to follow. Alas, the beast can't be tamed that easily. Cole Walker, he's grown deeply disillusioned with the sort of state of affairs. Falando with sobre o the personagem ghosts. He dele, thinks that their Cole Walker. moral compass and their set of rules are holding them back and keeping them from attaining the mission at hand. I think he develops this new code that's born out of his frustration, born out of his anger, born out of his the pain for Cara the loss of frustrado, the men that irritado. have died
under his com watch. And I think sofrimento what he de thinks is soldados because que of morreram sob these rules, so os cuidados he's, dele, sob a developed this new atenção dele. philosophy, and he's got this new band of Subordinados, soldiers né, that que ele are behind perdeu. him. And look, I know Ele carrega isso com ele e he's tal. looked at as the antagonist of the Bem game. clichê, né? But, you know, it's my job not to judge him. It's my job to empathize with him and believe in him. É o trabalho dele acreditar nos homens You dele, know, with Emil being on set the entire simpatizar e time, you tal. know, he's Green Beret. This project from the beginning had Tava ganhando mais real como dedication Justiceiro. towards authenticity. Cara, a really specific sort se eu of, disser que eu não assisti way Justiceiro that até hoje, not just acredita? how Cole moved and handled his weapon, Não assisti. protocol, but Eu dei uma also parada from com as séries da mindset. I think Netflix. that's really what's kind of most important. And I Aí, think entre anytime elas, eu não cheguei a pegar you, pra ver o Justiceiro, get mas the eu ainda honor quero of ver. portraying a vet, Eu vi a it's, temporada de it's Demolidor, a que ele huge apareceu, que responsibility. foi muito boa. Muito You know, boa. this kind of process E até with por isso ganhou a mocap is série do you have to have Justiceiro, one mas eu tenho que flawless parar pra take. ver ainda. There's no place to hide. There's cameras everywhere. I come from the theater, so I Entre really outras, dig várias that. séries de You herói que rehearse eu, it till you get it nossa, deixei perfect. atrasar I think muito it just e brings enrolei e não everybody's vi. game up, and I really enjoyed that part of the process. Falando sobre o processo de construção do I was personagem, really humbled by how much de animação. this game means to the people that are making it. I knew from the second I got there just how important this Ele was to them. entendeu a It was no importância different que o from, jogo tem you para as know, a great pessoas, television show, a great que o movie. fizeram, When que you're trabalharam following a nele. filmmaker and you're following a group of artists who are absolutely committed to doing their best. That's what drives me 100%. Isso foi o que me motivou 100% ao projeto, o comprometimento dos funcionários e tal. Basicamente um Chris Redfield, é tipo isso, exatamente. Acho que o estereótipo é bem esse mesmo. Now, we've still got plenty of awesome games coming up for you guys, including a look at DayZ's new Livonia expansion, a pub crawl E aí, through mais Hell and 4. After Party, and advanced info on XO19. Hitman 2, But first, Extra we know you Reaper, haven't After gotten Party your e fill of bald DayZ. badasses. So here's some news from everyone's favorite assassin, party clown, sports mascot, Hitman whatever you want 2. to call him, it's Agent 47. The Agente next and 47. final expansion for Hitman 2 takes Agent 47 to Haven Island, a Oh. tropical paradise in the Maldives. For those following the Esse jogo foi todo expansions thus dividido far, em, Haven Island em takes partes, place em just after the events of the expansões. last New York expansion. And we'll probably let you bash someone over the head with a coconut if I had to guess. What's more Importância para quem exciting than that? trabalhou, Maybe não this. para quem Haven joga. Island is Sim, available exato. today for O ponto era expansion esse, a pass importância and dos gold funcionários edition envolvidos no owners. processo de criação do Check out jogo. this intro to the Desenvolvimento do expansion jogo. and enjoy the high life. E aí, highlight de Hitman 2. Ilha paradisíaca. So, this is paradise. If you can afford. Gentlemen, glad to hear you made it out of New York. Where are we? Olivia decrypted the data 47 recovered from the bank. We isolated 3 transactions from Providence partner accounts, all made out to Haven, a small corporation operating out of the Maldives. What does Haven do? To the public, they specialize in reputation management for the rich and famous. The real money, however, comes from the covert reconstruction of Só o primeiro identities você for diz que foi dividido, né? They Em make parte. people disappear. The partners are using Haven to acquire new identities. Yes. Olivia's been attempting to hack the Haven servers, but the owners of Haven are manually resetting the access keys every 10 hours. That, unfortunately, makes them targets. Haven Island is a true tropical paradise. Owned by the company's founder, Tyson Williams, the island is used by Haven as a combined headquarters and client entertainment center. Current and potential A ilha é usada clients tanto are fed to the como island and quartel-general treated to the very como best the Maldives entretenimento have para to seus offer. clientes. Vila Michelin-star Haven. chefs, a full massage spa, private huts, exercise facilities, and all the comforts of a luxury island resort are made available to them. Uma nova vida lhe aguarda. 47. We'll be sending you in as a potential new client. We've put together Será a enviado como convincing cover potencial story. novo cliente. You're Mr. Reaper, a thief for hire looking to disappear for a while. Your mission on the island is simple. Missão You na need to ilha é eliminate the simples. 3 owners of Haven. Precisa Tyson eliminar os Williams, 3 donos da founder Haven. and rumored tyrannical CEO of Haven. E falando sobre cada um Ludmilla deles. Vetrova,
a former confidence artist hired by Williams to serve as a client recruiter and handler. And Stephen Bradley, technical wizard and the brains behind Haven's proprietary software platform. With the owners gone, Olivia will be able to penetrate the Haven servers long enough for her to secure the new partner. Desde quando o Hitman ficou ultra tecnológico. I've uploaded all the information we have on the island and the 3 targets. Best of luck, gentlemen. É cheio dos gadgets, né? I don't rely on luck. Well, Eu não confio na sorte. E é isso, você vai pra essa ilha paradisíaca pra assassinar os 3 donos da Haven. Ah lá. Tyson Williams, Ludmila Vetrova e Steven Bradley. Missão ativa. Incluído no passe de expansão. Hitman 2 já está disponível. Nothing beats seeing a joyless Agent 47 in a tropical paradise, right? Completely dressed for it. But when it comes to sheer quirk, the developers behind Felix the Reaper might have 47 beat. If you're unfamiliar, Felix the Reaper is a E aí já passou pra Felix the Reaper agora. About the most romantic and comedic guy around. Who's that? Death. Felix the Reaper Eu confesso que eu não tinha ouvido falar até então. Orange, and as you might expect, the game that is bringing you such a heartfelt story is Sério, não tem como não ficar olhando aqueles controles ali no but they're fundo. awfully friendly. They actually produce their own behind Tem azul também lá embaixo que eu vi agora, bonitaço. Ah tá, vamos olhar. Felix the Reaper. Is dancing on some historical images. And that seemed so much fun that we thought there's some kind of game hidden in here. E a inspiração dele? And it immediately says, make a game about me. He draws how stuff is supposed to look. Felix the Reaper is a shadow manipulation puzzle. Não, it's olha aí, in 3D, gameplay dele. but at the core of the whole thing, it's about making people die. É sobre fazer pessoas morrerem. How to manipulate the shadows, you solve little adventure plots that will eventually lead up to a person dying, like they are supposed to in the plans of the Ministry of Death. Tava ajeitando até o tamanho da bunda do personagem. When you meet Felix the first time in the game, you almost immediately find out that he likes to dance. He's been practicing that. Ele for a gosta de while, dançar. and it turns out he hopes to one day be able to run into Betty the Maiden and ask her to dance. So it's sort of his master Dia ele plan. espera encontrar a Beth e convidar ela pra dançar. Ok, o objetivo do jogo é He makes stuff move and act. criar mortes lá e tal, assassinar. It looks really nice when, Mas o when bicho é you show amigável, the guy like barrigudinho, dance, gosta de and dançar. it sort of Tem um interesse has romântico this que quer chamar ela pra inherent dançar também. comedy to it that is both relatable, you don't Tem um controle laugh ali que at imita o him, esquema de you cores do kind of controle de 64. feeling joy with him. Caraca, sério? Hoje eu vou tentar reparar isso também. He codes, so you don't have to. In Felix, we work with dancers and musicians, Uns passos de and dança dele. historians. And when we get inspired from all their talent and all their skill, it feels like we can make a deeper game where the entertaining aspect has more impact because it has the weight of all this skill and talent in these people. É uma proposta bem única, né? Eu diria. Things get sour because of him. In a sense, this is taking death more serious. We actually sort of cherish each person dying in this game because Ele there's a lot of brinca build-up com and a humor morte das pessoas e more tal. than just having it be some sort of Mas tem essa mechanic parte where de people have to die for entreter you to com a move dança, on. com Even if that is what we do, o enredo do we spend personagem a lot e of tal. time making sure people die. Passamos mais tempo tendo certeza que as pessoas vão morrer. Felix the Reaper.
A Romantic... Ah, um jogo de comédia romântica, eu tava dizendo ali também. Chegando em 17 de outubro. Oh man, October 17th, here we go. Leave it to video games to make Death seem like a fun guy. Now you'll be able to play Felix the Reaper day and date on Xbox Game Pass. That's October 17th. And E now, vai chegar no are you Xbox serious? Game I have to Pass segue out of death? logo de cara. Challenge accepted. Now we're taking you from 6 feet under to a mile high. Yes! Nailed it. After Party. The fourth DLC for Ace Combat Eu 7 acho. adds a whole new mission in which you have to capture an advanced submarine codenamed Alicord. The new DLC adds some new Ah não, game falando mechanics, DLC. including an electronic support area that De helps Ace you Combat lock Sky, onto né? enemies super quickly, and electronic countermeasure areas that will do the exact opposite. So pilots, it's time to sortie for Operation Ace Combat Sighthound, Sky. beginning tomorrow on Xbox. Ou seja, mande ver se no seu tempão. O jogo era basicamente essa, acho que o objetivo, a premissa lá do Felix the Reaper. E esse é um DLC de Ace Combat Sky. Jogo de piloto, de jato. Ace Combat 7, Skies on No, DLC 4, é isso? Quem gosta de Ace Combat Sky é o Menino Firmo. Menino Firmo se amarra. A gente botar a almofada nas costas aqui que eu tô um velho de 27 anos já. What is his goal? I see 3 strikes. Get him. I'm gonna screw you up so bad. As of now, this boat no longer belongs to the Erusian military. Será que saem meus jogos de Xbox Game Pass pra consoles, meu pai? Quero saber em quais jogos eu vou poder economizar nos próximos. Sendo que tem um monte pra terminar ainda que eu não terminei. Mas o DLC 4 tá ali, apareceu rapidinho. Eu não consegui ver a data. Deixa eu ver aqui no replay. 25 de setembro. DLC de Ace Sky Combat. Ace Combat 7, enfim. Esse eu acho que é o After Party. Tem que fazer os drinks e tal. Apresentando o Lord Satan. Okay, well, Lola, what are you saying? Do estúdio Night School. Os criadores de Oxenfree. Milo and Lola. E rola meio que uma coisa eles ficarem conversando por um chat ali, né? A interação entre eles. Seus caminhos para fora do inferno. I'm just saying you should pace yourself. Ok, né? Lola, can you get alcohol poisoning in hell? 29 de outubro. Pra mim só o Ace 3 do PS1. Pô, já tá no 7? Você não gostou do 3? E aí, mais um representante do jogo para falar sobre o jogo, para falar sobre After Party. So why don't you tell us what After Party is all about? Yeah, if you couldn't tell from the trailer, sobre o it's que é o about two jogo best friends who have just died after graduating college, which sounds like a pretty awful situation. Dois amigos que acabaram de morrer depois de se formarem na faculdade. Chegam ao inferno. It turns out that there's a loophole, and if you can get invited to Satan's after party, or sorry, his nightly party, you can actually outdrink Satan, and he will grant you re-entry to Earth. Nobody's ever done it before, so that's what the game is about. Is these two best friends sort of exploring the underworld on this crazy pub O objetivo crawl deles through hell. Eu não entendi se é deixar o Satã maravilhado com a bebida que eles podem criar e aí garantir a passagem de volta deles de volta pra Terra, que isso nunca aconteceu antes e tal, e eles vão tentar ser os primeiros a fazer isso. Eu entendi mais ou menos isso, pelo menos. Foi o curso que os matou. Esse meme do curso, cara. Tipo isso, né? Se formaram no curso e morreram.
But the tone here is a little bit different. That game, sort of a realistic setting where like fantasy and paranormal things happen. After It's Party. turned on its head for After Party. Big time, yeah. I mean, for Bom, us, I think after todo bom entendedor de completing inglês, Oxenfree, mas which was a pra quem pretty não entende serious tão bem game, é depois da set in a festa. setting that felt quite familiar. We wanted to flip that and go, let's Sei do lá, vai really que eles fun, morreram do a depois de ton alguma of world festa building, and instead of da having a faculdade cast mesmo. of only, Festa de 2 or 3 graduação, aí, characters, bum, why morreram. don't we look at a cast full of, this one has over 200. So it really, I think for us it was important to carry over the connective tissue of Oxenfree, which is the dialogue system and the ability to walk and communicate, but how do we amp that up? So it was really about now, Pode andar e se Milo and Lola comunicar. going through this almost R-rated version of a Pixar movie, and we created our own hell basically for that. Eles criaram o próprio inferno deles. I've played the game at GDC, and I think esse at esquema de PAX, we've seen a interação number of e tal. trailers now. This isn't your grandfather's hell. This is like hell looks kind of cool. I guess. O inferno like, é meio que tell us legal. what went into that. Well, we wanted to start somewhere that was more fun than the usual pitchforks and heavy metal Queríamos and começar orange com and just um blood. lugar que fosse mais which there's, divertido que o a fair amount of normal, that in the com game heavy as well, but we metal. wanted our hell to be more like a nightlife that you'd want to explore. So there's a whole host Parecesse of mais different como uma districts, vida some that feel noturna, like Shibuya, some that boates feel like you're in e Amsterdam, tal. some are like New York, and they're all connected through the river Styx. And so we've got, Por isso tem our lugares que a gente demons conhece are people that are como working all day inferninho, torturing people, but at night né? they gotta go out, they gotta go drink, they gotta Acho go que a ideia já kinda vem let meio their hair down. estereotipada And the daí, né? humans that are getting tortured also actually coexist with these Ganha other concurso demons. And de so, bebedeira. Like, our hell is sort of this mix of all Era isso religions. We o basically objetivo? treat, like, Eles têm que every ganhar concurso afterlife de from bebedeira? every De religion quem faz o melhor as if it drink? were correct. Acho So que we é, né? combine that into our own, strange version of the Olha underworld. lá, punks da faculdade chegando. Yes, yes. So let's talk about drinking, and let's talk about like how that actually works in the game and how it affects what is happening and what you're doing. Como esse sistema de drinking beber and afeta o partying in general in jogo. the game is such a crucial theme. And so early on, we're like, let's tema let's crucial, prototype these beber, various types of festejar. drinking. We had P meters, and we had you blacking out. None of these things were fun. So we were like, P how do we meter. hone in on the fun aspects of it? There were P meters. There were people puking. It was a mess. But we veered Medidor de much more into xixi. this territory É of isso like, mesmo? Eu entendi maybe certo? drinks can feel like a potion, almost like a Harry Potter thing that will sort of amplify the communication style. O quanto você pode in beber e Oxenfree, tal. the script was much more about just, concurso de like, there's three bebedeira, options literalmente. that Não é the de quem player can faz say, drink, mas that's quem it, bebe and that's how you mais, progress sei through lá. the game. But in this, if you're in any bar, Agora eu tô there's 5 or 6 entendendo. Eu tava different drinks, trocando and as each bolas. drink can change your Não é de personality, bartender, and that é will change the de entire quem bebe script. mais. So if you want to talk like a pirate, there's a drink Por for isso, that. ó. If you want to talk like a mobster, Por there's isso a drink medidor for de that. xixi You know, faz be flirty. sentido. All these variety É of de quem bebe drinks mais. and concoctions then change how you interact with everybody inside of the game. And Auto so drink the that's not dev just a significa fun beber mais que flavor o thing, it's diabo. also a Sim, strategic senhor, thing. Like, obrigado. you might not É isso wanna mesmo. flirt with the giant evil demon you're playing beer Medidor pong de fazer against, xixi. or maybe you do, because maybe Sim. it'll throw them off. There were Quanto so po- many, o there quanto were o so many carinha vai different conseguir endings in aguentar Oxenfree beber with e just tal. those 3 solutions. E I'm que ninguém imagining, nunca like, you're mad conseguiu and bored, just like Charlie from It's superar o Always Sunny, diabo where no it's quesito just like, bebedeira all no these jogo. interconnected things. A I cannot temática wait do to jogo. see just how many different, how my adventure E esse é o unfolds objetivo, compared to, beber mais que o diabo. somebody else's. Esse Before papo you me go, fez abrir um again, corote. play the game, heard a lot of Hoje é trailers, terça and ainda, something hein? that jumps out at me is some really great Pelo voice amor, talent. hein? I feel like some people are familiar. Who we're going to be conversing with? Yes, so our 2 leads are Janina Gavankar and Koi Dowd. Janina, she was in Star Wars Battlefront, but Yeah, she's also got this illustrious career, of course, in TV and film. And then Koi is in a ton lá. of different anime. He's De quem also bebe- Detective disputa, Pikachu. né, de quem bebe mais. Yeah, he's great. So the 2 of them, I just love seeing them interact because they're very Não, isso aí é beer pong, né? In Oxenfree, we had a very Tem esses limited joguinhos cast. de This- festa having também. 200 characters É beer means we have pong. a massive cast. So we've got, we were fortunate enough to have Dave Fenoy as Satan, which Good casting. he's just perfect. We actually brought back Erin Yvette, who was the lead in beer pong. Oxenfree. She plays your personal demon in this, named Sister Mary Wormhorn, who tortures you over the course of the game. We have Ashley Birch, just a huge, massive cast of Deixa o incredible celular talent. We're very aqui. fortunate. Suffice to say, eu consigo not a lot ler of games out melhor. there like this, and it's something we'll Chat, all se be precisar. looking forward to. So, Sean, thank you so much for coming by to talk After Party and for teaching me that we're all going to need strong Você ficar livers assim to toda hora survive the olhando pro lado. afterlife. And while drinking may cure woes in the afterlife, it won't help me survive around in DayZ. But knowledge is power, so Rukari juices up with the latest on the DayZ expansion. All right, well, up As últimas next, we're novidades excited sobre to show you a the next expansão big de expansion DayZ. coming to DayZ. Livonia spans a massive
163 square kilometers and provides sunny summer terrain. Eu cheguei a jogar DayZ no computador, mas quando era aquele mod lá de style ambushes. No joke.
Arma 3 ainda. Cada bebida altera o gameplay de alguma maneira. Ah, olha aí. Também bem, conceito bem único, né? Can't believe I'm gonna say this, a bear. Like a big, hairy, likes fish, sleeping Quer with dizer, an actual bear. você vai lá, bebe um whisky, bebe um vinho, bebe uma cerveja, cada um tem um efeito no gameplay. November 30, 30 de novembro? É isso? Mais um que pra jogar com amigos é muito bom. E também mais um que eu não tenho com quem jogar hoje no Xbox, mas no PC eu cheguei a jogar com alguns amigos. Aí, Daisy Livonia. Vindo em breve para o Xbox. That's right, XO19 takes place in London. E antes de darmos o fora, falar sobre o nosso evento de novembro, xCloud. Vai ser lá em Londres. E vai estar lá Phil Spencer, Major Nelson, Xbox Game Studios. Celebrating Xbox along with all of you, the fans. Well, if we're celebrating along with the fans, that means we got to get all dressed up. Cosplay contest? Group cosplay contest? Cosplaying now. Yeah, well, let's do it. I don't know. We'll figure it out. Master Chief, maybe. Cara, são bem bobos esses apresentadores do Xbox. Last year's event in Mexico City was such a blast. Literally like a life event for us. Being up there on the stage, never felt anything like that. If we have 1/10 that much energy in London, this will be something to remove. Ah, o anterior foi no México. Tava mostrando. With all proceeds benefiting Special Effect, a non-profit that does incredible work. Ingressos para xCloud estarão disponíveis em 1º de outubro no xbox.com/xCloud. Claro. Tô cheio da grana para comprar ingresso e ir para Londres assim, de repente em novembro. Partiu Londres, pô. Vamos lá. Já tô sofrendo para ir para São Paulo ali do lado, imagina para Londres. 3 p.m. Eastern, noon Pacific. What time is that in London? 8. Okay, he's got it. 8 p.m. British summertime with all of the news, the reveals, and this feel-good scripted banter that you love from inside Xbox. And boy, does it feel so good. This will be our biggest episode of Inside Xbox yet. Let me just say that one more time. Biggest one yet. Absolutely packed with announcements. Plus, we'll have additional programming throughout the 15th and the 16th. Vai ser o nosso maior episódio Inside Xbox até então. And don't forget, if you want to toss your hat in the ring for Project xCloud testing in October and beyond, head over to xbox.com/. Se você quiser testar, ver mais sobre Xbox xCloud, Project xCloud, vai em xbox.com/gamestreaming. Manter vocês atualizados sobre o progresso. We'll see you on November 14th, live from XO19 in London. Now, from all of us here in sunny Seattle, thank you for watching today's episode of Inside Xbox. And we love the sun so much, we're going to London. So tip your servers, try the fish and chips, and we will see you at XO19. Bye-bye, everybody. Cheerio. É isso, acabou. E nada de jogo de Xbox Game Pass futuros revelados. Só no PC. Ah, eu vou tirar a musiquinha antes que eu tome um strike, mas é capaz de eu tomar assim mesmo. Eu esperava mais, mas foi isso. Não teve os lançamentos pro Game Pass de console revelados. E, bom, foi longo, né? Cada jogo de destaque teve aí suas entrevistas pra falar mais sobre os jogos. Sem joguinhos pra vocês. Pois é, não teve. Nada de Resident Evil 2 ainda no Game Pass. Ainda. Em breve eu tenho fé que ele vem. Olha lá. Boring. Gente falando que foi chato. Nós queremos Batman. Dislike. Um monte de gente satisfeita com a transmissão. Enfim,
Gente vaiando, gente dando... Dá pra ver aí, né? A reação do povo com esse Inside Xbox. É assim... Não foi lá... Pô, estavam dizendo que ia ser bombástico, que ia ter novidades, tal. Tentaram vender uma coisa que não foi, né? Não foi bem por assim. Thumbs down, thumbs down. Já tem 1000 dislikes ali contra 1,7 mil likes. Eu acho que vai passar. Porque acho que hyparam muito o povo pra nada. Onde está Halo e Batman, enfim. É isso, como eu comentei, eu esperava mais. Acho que foi muito tempo de conteúdo pra coisa que não precisava de tanto tempo pra ser explicada, né? Mas é aquilo, cada empresa atua. Nunca espere nada da Xbox. Ah, cara, eu tava esperando umas novidades legais do Game Pass e tal. Eu sabia que de lançamento não ia ter nada bombástico. Eles iam guardar pra esse evento, X019, pra E3 que já teve desse ano. Então, é isso. Olha lá, tem muita gente dando aí dislike, 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 dislike. Cada empresa toda a sua forma. Você vê que o State of Play foi 20 minutinhos, bem rápidos. Até o The Last of Us eu achei que ia ser uma parada mais aprofundada e não foi. Foi bem rapidinho, bem curto. Só o trailer, a data e tá tudo aí, objetivamente. E o Xbox foi muita falação pra pouco conteúdo relevante, né? Então, é isso. Ficamos nos aguardos dos próximos anúncios. Seja de Nintendo, seja... Deixa eu cancelar antes que comece o vídeo do outro youtuber aqui, que eu dei propaganda de graça pra ele. Ficamos nos aguardos dos próximos Directs da Nintendo, dos próximos States of Play, dos próximos Indies... Indies não, ID Xbox. E... ID não, tô até esquecendo o nome do negócio, calma aí. Foi tão irrelevante, Inside Xbox. Irrelevante em conteúdo que até me fugiu o nome, Inside Xbox. Certo, valeu meu irmão que apareceu aí, Pedro, com seus comentários sempre trazendo a informação correta, que ele é muito mais cachista, por assim dizer, do que eu. Apesar que eu sou multiplataforma total, eu tenho os 3 consoles e gosto dos 3. Tenho, assim, uma certa nostalgia a mais pela Nintendo, tenho. Mas eu gosto de estar jogando nos 3, cada um com seus exclusivos e tal, cada um com suas vantagens. Valeu, Catatal, pela presença de sempre nas lives no YouTube, dos anúncios, também tá sempre aí. Valeu, Mick, também, tá sempre presente no Facebook e no YouTube também. Deu pra fazer uma coisa mais completinha, apesar da live em si não ter sido lá grande coisa, né? Então eu vou dar um intervalo, beber uma água, tomar alguma coisa. E vamos ver, de repente eu faço alguma live de gameplay, que eu estou focando principalmente no Facebook. Então, quem tem Facebook, cola lá, FR7 Espaço Gamer. Ou é Gamer Junto, eu sempre fico na dúvida, eu tenho que rever esse nome, esse nome da página, mas eu acho que é... Ih, deu branco, cara. Minha memória deu uma falhada braba. Não, é junto, acho que é junto, é junto. Acho que aqui no YouTube que é separado. Enfim, vou ficar por aqui. Valeu quem assistiu. Esse foi o Inside Xbox. E não tivemos jogos Game Pass para consoles revelados. Fica pra próxima. Valeu, forte abraço. FR7 vai ficar por aqui. Valeu, fui. Até a próxima live. Abraço.